Today we are going to teach you types of networks. 4 किस्म के नेटवर्क होते हैं. एक हम बोलते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क. दूसरा होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. तीसरा होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. चौथा होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. पैन, लैन, मैन, वैन. ठीक है. पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? जो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ये हम एक रूम के अंदर बनाते हैं. पर्सनल एरिया नेटवर्क एक रूम के अंदर होता है. फॉर एग्जांपल, आपके पास जो कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप जो होता है, लैब में जो डेस्कटॉप है, उसके साथ माउस भी कनेक्टेड होता है. माउस भी कनेक्टेड होता है उसके साथ कीबोर्ड भी कनेक्टेड होता है ना. ठीक. उसके साथ आप अपना मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हो. यू कैन कनेक्ट योर मोबाइल आल्सो विद दैट सिस्टम. तो ये एक नेटवर्क बन गया. यानी नेटवर्क हमने क्या जोड़ा? माउस को जोड़ा सीपीयू के साथ, क्या बन गया? नेटवर्क. हमने कीबोर्ड को जोड़ा सीपीयू के साथ, क्या बनाया? नेटवर्क. हमने प्रिंटर को जोड़ा इसके साथ, डेस्कटॉप के साथ, कंप्यूटर के साथ, बन गया नेटवर्क. ये सोरी सिस्टम ये बना, यानी माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, यम सारी अक सत लिंक करित जोड़ित अत वन गो पर्सनल एरिया नेटवर्क. क्या गो? ये गो पर्सनल एरिया नेटवर्क. ठीक. मगर यह हेकान सिर्फ अकिस कमरस मज. क्या हेकान? ये सिर्फ एक कमरे तक महदूद हो सकता है. एक कमरे तक महदूद हो सकता है. यह वायरलेस ते यह वायर्ड ते. मान माउस लगावान लेब मज, तथ क्या वायर वायर. ठीक है. लेकिन जो मैं आपको प्रोजेक्टर चलाता हूँ, आपने उसका कीबोर्ड देखा है? प्रोजेक्टर का छोटा कीबोर्ड है ना. हाँ, वो वायर, उसकी कोई तो तार नहीं है जुड़ी हुई उसके साथ, है ना. उसकी कोई तार नहीं है, इसलिए वो क्या है? वायरलेस है. दैट इज वायरलेस कनेक्टिविटी. है तो वो भी वो भी पर्सनल एरिया नेटवर्क है, लेकिन वो वायरलेस है. यानी वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी. उसी तरह उसमें माउस भी है. माउस भी उसका वायरलेस है. ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेसली. लेकिन इसका रेंज कितना होता है? इसका रेंज 10 मीटर तक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा. मान तथ लेब अंदर हेको इस्तेमाल कर. अगर लेब नेबर दूर गो सह चल कहें, वो काम नहीं करेगा. When it is a network that enables communication between computer devices near a person. यानी एक आदमी के इर्द गिर्द जो डिवाइसेस होते हैं. पेन्स कैन बी वायर्ड सच एज यूएसबी. पेन एक वायर्ड तो यानी यूएसबी कनेक्ट करान. यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? यूएसबी की फुल फॉर्म यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस. मैं रात तुम रफ्त पेन सत लिखान ये यूनिवर्सल सीरियल बस. ठीक है. यानी कंप्यूटर के पीछे या लैपटॉप के साइड में एक पोर्ट होती है, एक रेक्टेंगुलर पोर्ट होती है. उसी में हम माउस लगाते हैं. रेक्टेंगुलर पोर्ट. ठीक. उसमें माउस लगाते हैं, उसको हम यूएसबी पोर्ट बोलते हैं. दैट्स कॉल्ड यूएसबी पोर्ट. यानी हम उस पोर्ट में लगाते हैं माउस को या कीबोर्ड को या जो भी लगाना हो उसमें लगाते हैं. और दे कैन बी वायरलेस. यहाँ वायरलेस सच एज इंफ्रारेड, ब्लूटूथ एटसेट्रा. इंफ्रारेड पता कत इस्तेमाल करा? मैं कहा बता कहाँ इस्तेमाल करते हैं इंफ्रारेड हम? इंफ्रारेड कनेक्शन कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मैंने लैब में बताया था. इंफ्रारेड हम टीवी में इस्तेमाल करते हैं. टीवी का जो रिमोट होता है,
हाँ, टीवी का रिमोट होता है, जब हम उस पे बटन प्रेस करते हैं तो उससे इंफ्रारेड रेज निकलती हैं जो टीवी को ऑन करती हैं या जो टीवी को ऑफ करती हैं या चैनल चेंज करती हैं या वॉल्यूम अप डाउन करती हैं। आ गई बात समझ में? या तथ कुछ कनेक्शन तथ वायरलेस कनेक्शन बट विच रेज इंफ्रारेड रेज। तो ब्या गो ब्लूटूथ पता है तो ये त्रावान फाइल अक्स मोबाइल मज बेकिस मोबाइल तुम क्या इस्तेमाल करा, आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं एटसेट्रा। यानी ये पेन जो होता है एक महदूद एरिया में होता है, एक कमरे के अंदर होता है, ठीक है। और ये वायर्ड भी हो सकता है, यानी हम यूएसबी के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये कनेक्शंस, या हम ये इंफ्रारेड हो सकता है जैसे हम टीवी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या ब्लूटूथ हो सकता है। बात आ गई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. The range of a pen is typically a few meters. इसका रेंज कुछ मीटर होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो उस पंत अगर तुम ब्लूटूथ करें इस्तेमाल पे मोबाइल तो दूर तो दूर गई ना पे ग कनेक्शन कह ट्रांसफर कर। हाँ, आ गई अब बात आपको समझ। इसके बाद है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क हम नेटवर्क बनाते हैं कंप्यूटर्स का या कंप्यूटर डिवाइसेस का जो एक बिल्डिंग के अंदर होते हैं, एक जो बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, एक कमरे के अंदर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल लैब लैब कंप्यूटर लैब। अगर तुम सारी कंप्यूटर करो कनेक्ट, सारी रलाव कर दिमो कनेक्शन उस तक बन सह नेटवर्क सह वन तो सह गो लैन, सह गो लोकल एरिया नेटवर्क। बात आगे समझ में? यानी एक कमरे में बना सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, या एक बिल्डिंग में बना सकते हैं। यानी अगर बन कंप्यूटर पे हॉलस मज कंप्यूटर हेको तथ सत्य कनेक्ट कर बना लैन, या अगर लाइब्रेरी मज कंप्यूटर लगाओ पत करो सह कनेक्ट अत सत्य बना लैन, या बे कुन बिल्डिंग मज या विद इन ए प्रेमिसेस यम फॉर स्कूल स्कूल बाउंड्री अंदर यानी स्कूल के दीवार अंदर यम चीज यम बिल्डिंग यम कंप्यूटर अगर हम सारे क्या करो कनेक्ट करो उस तक एरिया बना सह बना लोकल एरिया नेटवर्क। बात आ गई समझ में? वो क्या बन गया? लोकल एरिया नेटवर्क। पेन एक कमरस मज, हाँ पेन एक कमरे में होता है, ठीक है, ठीक। ये एक कमरे में हो सकता है, लेकिन अगर कैसे जोड़ दें, जैसे मैंने कहा अब हम कंप्यूटर्स को 20 कंप्यूटर को जोड़ लेते हैं, वो पेन नहीं है, वो लेन है, ठीक है। इस तरह का अगर हम हमारे पास 2-3 बिल्डिंग्स हैं, हम उन 3 बिल्डिंग में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट करेंगे, जो वहाँ नेटवर्क बनेगा दैट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इज यूजुअली प्राइवेटली ओन्ड and links the devices in a single office, building और कैंपस। ये प्राइवेटली ओनर्ड होता है, यानी अगर इस लैन बनाओ ना सुबह स्कूल में बनाओ इस लैन करो कंप्यूटर कनेक्ट हम सनी बे यानी एक नफर सद या कह दुकानदार, ठीक है, इसके पास माल है, बहुत बड़ा माल है इसके पास, माल में कंप्यूटर लगे ये कर बना कर कनेक्ट सारे कंप्यूटर नेटवर्क बना ये बना लैन मगर बना अम सुंद बे प्राइवेट प्रॉपर्टी पन्नी प्रॉपर्टी, ठीक है। डिवाइसेस इन ए सिंगल ऑफिस, यहाँ हम एक ऑफिस में इनको कनेक्ट करते हैं, बिल्डिंग या एक बिल्डिंग में जितने भी होंगे उन सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं, और विद इन ए कैंपस या कैंपस के अंदर। कैंपस मैंने अभी आपको कहा, जैसे मैंने प्रीमिसेस कहा, या स्कूल के अहात के अंदर जितने भी बिल्डिंग्स हैं उन सब में जो कंप्यूटर होंगे उनको कनेक्ट करेंगे तो वो भी लेन बन जाएगा। लेन साइज लिमिटेड टू ए फ्यू किलोमीटर्स। लेन का जो साइज है, जो इसकी लेंथ है, वो फ्यू किलोमीटर्स तक जाती है। पेन जो होता है मीटर्स में होता है, लेन किलोमीटर तक जाती है। यानी अगर एक किलोमीटर अंदर अंदर कुन जाए कम बिल्डिंग बायज कनेक्ट कर पन्निस लेन के जरिए हम बायज को भी अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनके कंप्यूटर्स को भी, तो वो भी लेन ही बन जाएगा। Lanes are designed to share resources between personal computers
ہم لین کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ ہم ریسورسز کو شیئر کریں، جو میں نے کل کہا آپ کو. مقصد اس کا یہی ہے کہ ہم ریسورسز کو شیئر کریں. اوکے. دا ریسورسز کین بی ہارڈ ویئر سچ ایز پرنٹر. ہم ریسورسز استعمال جو شیئر کرتے ہیں وہ ہارڈ ویئر بھی ہو سکتے ہیں، جیسے پرنٹر ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سافٹ ویئر یا سافٹ ویئر ہو، جیسے فائلز کیا ہوتے ہیں؟ فائل سافٹ ویئر ہوتے ہیں. یعنی ہم ایک کمپیوٹر کی فائل کو ہم دوسرے کمپیوٹر میں استعمال کر سکتے ہیں، وہ سافٹ ویئر ہے. سچ ایز ڈیٹا. لینز ہیو ڈیٹا ریٹس in the 4 to 16 Mbps رینج. اس کا جو اس کی سپیڈ ہے لینز کی، وہ 4 to 16 Mbps ہے. What does Mbps mean? Mbps کیا ہو؟ It's abbreviation. Mbps million bits per second. million bits per second Mbps. اس کا جو اس کی سپیڈ ہوتی ہے لین کی، وہ 4 to 16 Mbps ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، ییٚلہِ تُہۍ شیئر چھِنہ کران تھرو بلیوٹوتھ فرام ون موبائل ٹو اینڈر موبائل، اگر تُہۍ سُے فائل کٔرِو شیئر ود دا ہیلپ آف شیئر اٹ، کٔمۍ سۭتۍ لگہِ کم ٹایم؟ بلیوٹوتھ دیا زیادہ کم ٹایم کن شیئر اٹ دی کم ٹایم؟ شیئر اٹ ہے نا. بتایا میری سمجھ آپ کو. اگر میں فائل سینڈ کریں اکہ موبائل بیکس موبائل، اگر بہٕ یہ فائل کرن سینڈ تھرو بلیوٹوتھ، تک لگہ زیادہ ٹائم، کن اگر یہ بہٕ فائل کرن سینڈ تھرو شیئر اٹ، کم تھرو لگہ زیادہ ٹائم؟ بلیوٹوتھ تھرو نا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بلیوٹوتھ کی سپیڈ کم ہے اور شیئر اٹ کی سپیڈ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں بھی سپیڈ ہوتی ہے لینز کی. جو لینز کی سپیڈ ہوتی ہے، یعنی کس ریٹ سے ڈیٹا ٹرانسفر ہوگی ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں، وہ 4 to 16 Mbps ہے، ملین بٹس پر سیکنڈ. یعنی ایک سیکنڈ میں یہ 1 ملین بٹس ٹرانسفر کر سکتا ہے. بٹ ہے پتہ بٹ کوتا گو؟ بٹ گو 0 یا 1. کیا گو بٹ؟ بٹ کوتا گو؟ کت کر نظر کھسمت. بٹ کوتا گو؟ بٹ گو یا 0 یا گو بٹ 1. ٹھیک ہے. بٹ 0 یا 1. ملین بٹس کوتا گئی تیل؟ ملین بٹس. ملین کوتا گو؟ ملین کوتا گو؟ ہاں. ایک ملین کتنا ہوتا ہے؟ 10 lakhs. ٹھیک ہے. 1 ملین 10 lakhs. پھر ملین بٹس پر سیکنڈ کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی یہ 10 لاکھ بٹ، 10 لاکھ بٹ ایک سیکنڈ میں ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں ٹرانسفر کر سکتا ہے لین. ٹھیک ہے. 10 لاکھ نہیں، 10 لاکھ ہو گیا 1 Mbps. اس کی سپیڈ کتنی ہے؟ منیمم کتنی ہے؟ 4 Mbps. یعنی 40 لاکھ بٹ سے ایک سیکنڈ میں ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر ٹرانسفر کر سکتا ہے. یا میکسیمم سپیڈ کیا ہے اس کی؟ 16 ملین. کتنا ہو گیا؟ 16 ملین کوتا کو؟ 160 lakhs. 160 lakhs. ٹھیک ہے. یہاں 160 لاکھ بٹ سے ایک سیکنڈ میں ٹرانسفر کر سکتا ہے. 4 لاکھ سے 1,07,000 تک، سوری 1,07,00,000 تک یہ ٹرانسفر کر سکتے. اس کی سپیڈ ہے. ہائر سپیڈس آر انکریزنگ. لیکن آج ہم لین بنا تم چا سپیڈ ہوران، آج ہکا ام کھت زیادہ سی کر. یعنی یہاں پڑھ رہے تھے لین. یعنی لین ایک بلڈنگ میں ہم بنا سکتے ہیں، ایک کیمپس میں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں 8-10 بلڈنگیں ایک ہی جگہ ہوں گی، ان میں بنا سکتے ہیں. اس کا رینج جو ہوتا ہے کلو میٹرز میں ہوتا ہے.
اور اس کی سپیڈ ہے 416 Mbps. اس کے بعد آتا ہے میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک. میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک جو میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک ہوتا ہے یہ ایک سٹی میں ہوتا ہے. اٹ از ود ان دا سٹی. وہ کیمپس میں ہوتا ہے, یہ ود ان دا سٹی ہوتا ہے. یعنی فار ایگزامپل اکھ دکاندار بوڑ دکاندار اکھ امس أکس سٹی من 10 دکان مگر 10 جائن. ایک بیکری والا ہے, اس کے بیکری شاپ ہے 10 جگہ, ایک ہی سٹی میں 10 جگہ اس کے 10 شاپ چل رہے ہیں. یہ کزن پہ ہیک پان بہت, کزن پہ ہیک بہت پان اکسی پہ ہیک نا پان. وہ کیا کرے ہمن 10 کرے کنیکٹ. یہ ات بہت ہیکہ وچھت کت اکسی پنس ات آفس من ہیکہ بہت وچھت کہ کت دکانس پہ کۭژاہ سیل گئی آز. ٹھیک ہے, کتنی سیل ہو گئی آج, کس دکان میں کیا سیل ہو گئی. ٹھیک ہے, کیا کتنا کام ہو گیا. یعنی اگر اس کمپیوٹر یا کمپیوٹر ڈیوائسز ود ان اے سٹی کرو کنیکٹ سہ گو مین ود ان اے سٹی. بات آ گئی سمجھ میں؟ Yes, sir. Okay. Yes, It is sir. designed to extend over an entire city. یہ ہم ایسے ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ ایک انٹائر سٹی, ساری سٹی کو ہم اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. اٹ مے بی سنگل نیٹ ورک, it may be a single network such as a cable television network, or it may be a collection of number of lanes into a large network to share resources. یہ ایک اکوئی نیٹ ورک تہ ٲسِتھ یِتھ پٲٹھۍ وٕچھان چھِ أسۍ وٕچھان چھِ کیبل ٹیلی وِجن چھُنہ تَتھ کٔژ لٲنہٕ چھِ آسان پَکان, تَتھ چھِ آسان اَکٕے لٲن پَکان, تِہنٛدِ پٮ۪ٹھ نا پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کنیکشن ہے نا. کیبل ٹی وی کیبل آپ کے کیبل ہوتی ہے نا, کیبل ٹیلی ویژن ہم کیبل ڈالتے ہیں, آپ سے ڈش لاگا بیاکھ کیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو کیبل ہوتا ہے وہ بھی مین ہوتا ہے میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک, لیکن وہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. اتھ اکے لائن آسان تمہِ اکہِ لائنہِ پٮ۪ٹھ أسۍ کنیکشن دِوان سارنٕے ٹی وی ین. اوکے, design share resources. Or it may collection of number of lanes into large network to share resources. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے فار ایگزامپل مے چھِ أکِس جایہِ 10 کمپیوٹر یِم کٔر مےٚ کنیکٹ, یہِ کیٛاہ بنیو أکسٕے جایہِ چھِ 10 کمپیوٹر, یہِ بنیو پین لین کِنہٕ مین, یہِ بنیو لین. ایگزیکٹلی یہِ بنیو لین. ٹھیک چھا, پتہٕ چھِ مےٚ بیٚکِس جایہِ بیٚیہِ 10 کمپیوٹر بیٚکِس بلڈنگ منٛز, بیٚکِس شہرس منٛز بیٚکِس بلڈنگ منٛز بیٛاکھ آفس تَتہِ چھِ 10 کمپیوٹر تِم تہِ کٔرۍ کنیکٹ, تَتہِ کیٛاہ بنیو سُہ تہِ بنیو لین. تَتہِ بنیو لین سُہ. جو دوسری جگہ ملے وہاں بھی میں نے کنیکٹ کیے ہیں سارے کمپیوٹرس, وہ ہو گیا لین وہاں. پھر تیسری جگہ میری ایک اور بلڈنگ ہے, وہاں بھی میرے 10-20 کمپیوٹرس ہیں, میں نے ان کو بھی وہاں کنیکٹ کیا ہے انٹرنلی, تو وہ کیا بن گیا, وہ بھی لین بن گیا ہے نا. اب کتنی لین بن گئی, 3 جگہ 3 لینز بن گئی. پھر میں ان 3 لینز کو کنیکٹ کرتا ہوں, پتہ 3 لین بہ کرا کنیکٹ. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بن گیا پھر میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک. یعنی بہ کیا کنیکٹ پتہ کران لینز کران کنیکٹ, گۄڈٕ بناو ہمن بہ لین, پتہ تم لین بہ اکھ سۭتۍ کنیکٹ کران. ییٚلہِ تم لینز پر کنیکٹ بہ کرکھ سُہ کیٛاہ بنیو پتہٕ, سُہ بنیو پتہٕ مین. سُہ بنیو پتہٕ مین. اوکے, تو اس کا مقصد کیا ہے, شیئر ریسورسز, تاکہ ہم ریسورسز کو شیئر کریں, ریسورسز کو شیئر کریں. اے مین may be, یہ میٹ نہیں ہے, a man may be wholly owned and operated by a private company or may be a service provided by a public company. یہ زٕ طریقہٕ, یا چھِ نفر چھِ پننُے آسان سورُے, یا چھِ أمِس کانٛہہ کمپنی دِوان سُہ تَتھ پیوان پونٛسہٕ توکُن دِنۍ, یِتھ پٲٹھۍ کیبل ٹی وی چھِ وَنان کیٛازِ کیبل ٹی وی وٕچھان, ژےٚ چھےٚ پنُن آسان یہ جو ٹی وی دیکھتا ہے اس کا اپنا ہوتا ہے نہیں,
वो उसका अपना नहीं होता है, दूसरा उसका कनेक्शन देता है, फिर उसको पैसे देने पड़ते हैं। मगर डिश छِ أسۍ लगाان گرِ ڈِش سُہ چھا پَنُن آسان سُہ چھُ آسان بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد؟ پنن سُہ چھُ پَنُن آسان، ٹھیک ہے، وہ اپنا اون ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی یہی ہے، ٹھیک، یہاں آپ جو آپ مین بناتے ہیں، اگر آپ کے 10 آفس ہیں ایک سٹی میں، تو آپ ان کو کنیکٹ کرتے ہو، یا آپ خود ان کو کنیکٹ کرتے ہو، خود اس میں تار لگاتے ہو، باقی چیزیں لگتے ہیں، خود بناتے ہو اپنا نیٹ ورک، پھر ایک بندے کو رکھتے ہو وہاں جو اس کے رکھ رکھاؤ کرتا ہے، اس کے مینٹیننس کرتا ہے اگر کہیں خرابی آئی، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کیا کرتے ہو، کسی بندے کو دیتے ہو یا بیٚکِس کٲنٛسہِ وَن تُہۍ تھٲرڈ پارٹی مےٚ ہسا یہِ کٲم کٔرِتھ، بہٕ ہسا رٮ۪تھ پتہٕ رٮ۪تھ فیٖس دِوان، پتہٕ چھِ تٔمۍ سٕنٛز کٲم اَتھ نظر تھاوٕنۍ کُنہِ جایہِ ما گٔے خرٲبی اَتھ۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے۔ پرائیویٹ کمپنی اور اٹ میں بی سروس پرووائڈیڈ بائی اے پبلک کمپنی، اوکے۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 وائڈ ایریا نیٹ ورک وین. It provides long distance transmission of data, voice, image, and video information over large geographical areas that may comprise a country, a continent, or even the whole world. پتہٕ وَنو وین کیٛاہ گوٚو تیٚلہِ؟ وینَس منٛز وین ہیٚکہِ ٲسِتھ أکِس مُلکَس منٛز، وین ہیٚکہِ ٲسِتھ أکِس کنٹِنٮ۪نٹَس منٛز، یا ہیٚکہِ ٲسِتھ واریاہن کنٹِنٮ۪نٹَن منٛز یا واریاہن مُلکَن منٛز۔ فار ایگزامپل ہم एग्जाम्पल देंगे सैमसंग मोबाइल्स की। जो सैमसंग मोबाइल है ना, इनके शॉप हर जगह है, हंदवारा में भी इनका शॉप है। हंदवारा किसी टाउन में शुमार ही नहीं होता है, दुनिया के किसी टाउन में शुमार है हंदवारा का। अगर हम कंट्री की बात करें इंडिया की, तो उसमें हंदवारा का मुकाम क्या है? थोड़ा 0.00001, ठीक है, लेकिन वहां भी आप सैमसंग का शॉप देखेंगे, है ना? ठीक है। इसी तरह आप कुपवारा में देखो, श्रीनगर में देखो, बाकी सिटीज में देखो, इंडिया में देखो, ठीक है। लेकिन हम सारी पन ऑफिस कनेक्ट कर, ठीक, जितने भी जहाँ भी जहाँ मुल्क में या मुल्क से बाहर जहाँ भी दुनिया में उनके शॉप्स हैं, उनके स्टोर्स हैं, वो स्टोर्स उन्हें कनेक्ट करके रखे हैं, दुनिया के सारे स्टोर कनेक्ट करके रखे हैं, तो उनका जो नेटवर्क बनता है दैट इज वैन वाइड एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। यानी एंड ऑफिस आसान फुलित का दुनिया मज या अकिस मुल्कस मज। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा एयरटेल की। एयरटेल चुन अमेरिका में एयरटेल की वहाँ एयरटेल नहीं है, यूरोप में एयरटेल नहीं है, एयरटेल इंडिया में है, एयरटेल नेपाल में है, एयरटेल श्रीलंका में है, इन्हीं मुल्कों में है, ठीक है। लेकिन उनका भी अपना नेटवर्क है। हम एयरटेल स्टोर्स हम थे कनेक्ट कर, एयरटेल ऑफिस थे कनेक्ट कर, ये क्या बनो, यह सरसी दुनिया मज इहद की, मगर हम तो 2-3 मुल्कन इहद यह बनान यह बनो वाइड एरिया नेटवर्क, यह गो वाइड एरिया नेटवर्क। यानी यह अकिस मुल्कस मज तसित, यह वारियान मुल्कन मज कनेक्ट कर, यह सरसी दुनिया मज तसित, ठीक है। Continent or even the whole world. WANs may utilize public, leased or private communication devices and spans over a large distance. WANs may use public, leased or private communication. हम यहाँ पब्लिक कम्युनिकेशन या प्राइवेट कम्युनिकेशन, या फॉर एग्जांपल हम सैमसंग की बात करते हैं, या तो पन इस्तेमाल मोबाइल करा सर्विस जो इसकी सर्विस है, ठीक है, ये सर्विस आप खुद नहीं, ये और थर्ड पार्टी आपका सर्विस दे रही है। तो सिम तह पन सर्विस कौन देता है आपको? या आपको एयरटेल सर्विस देता है, ठीक है, या आपको BSNL सर्विस देता है, या आपको और कोई कंपनी सर्विस देती है, जियो सर्विस देता है, जियो वाली सर्विस देवा, ठीक, तिहज कम क्या सर्विस दी, ठीक है। वो वही हमें कनेक्ट करके रखते हैं। कनेक्शन कम से देवा, कनेक्शन तम देवा, ठीक, ये थर्ड पार्टी है, इनको बोलते हैं पब्लिक, जैसे BSNL पब्लिक है। यहाँ प्राइवेट भी हो सकता है, जैसे जियो है, जियो तो पब्लिक नहीं है,
जियो पब्लिक नहीं है, ठीक है। पब्लिक क्या होता है? पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या हो? हाँ, पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या हो? त्रे चीज हैं, पब्लिक, प्राइवेट, लीज्ड। पब्लिक पार्क क्या गई? जो लोगों के लिए। प्राइवेट पार्क क्या गई? जो सिर्फ हम अपने होम्स में होती हैं हमें। अच्छा, जो हॉस्पिटल होते हैं ये पब्लिक है या प्राइवेट? पब्लिक। ये पब्लिक होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, यानी जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है। तो यस सर। जैसे बीएसएनएल है, इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ये हो गया पब्लिक। यानी यहाँ यहाँ यह सर्विस दिवान चाहे, यानी हम कनेक्ट कर दिवान चाहे, ये पब्लिक पब्लिक कंपनी सर्विस पे बीएसएनएल यहाँ प्राइवेट यहाँ प्राइवेट इस पे जियो क्या प्राइवेट एक बंदे की है ना, एक सी नफर सुन, ठीक, एक बंदे की। पार्क एक बंदे की नहीं होती है, बीएसएनएल एक बंदे की नहीं है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन जियो इज कंट्रोल्ड बाय द अंबानी, है ना, यस, वो प्राइवेट है। तीसरी चीज होता है लीज्ड। व्हाट इज लीज? लीज क्या होता है? जो एयरटेल वाले टावर लगाते हैं ना गाँव गाँव में, यस सर। ठीक है। तो आपको पता है वो जो जमीन लेते हैं ना, वो कैसे लेते हैं? वो बाय लेते हैं या कैसे लेते हैं वो? किराया देवा शायद। हाँ, वो उनको किराया देते हैं। तुम तुम सर गसान एग्रीमेंट जमीन दिवान ना, तथ सर गसान एग्रीमेंट बह सा दिम रेत पे रेत रपे 10,000 अत जमीन किराए, ठीक है। 10,000 दिम कह सास गसान रेत पे दिम बह किराए, बह सा कर अत इंस्टॉल क्या, बह कर इंस्टॉल अत एयरटेल टावर। तो बेच वन कतिस कालस 10 वन ना 3 ना 50 ना 7 वन, यानी ये तीत सह टाइम गस तम पे अमिस मालिक जमीन पे अमिस मालिक किराया रटान तथ जमीन पे 7 वर अगर 50 वर कतिस कालस एग्रीमेंट, तम पे क्या, तम पे अगर सह ये दपस थो सह कर नो एग्रीमेंट या तुलो सह थोद, तथ वन लीज। क्या गई? सह गई लीज। आगे इस बात समझ में, यानी सर्विस दिवान यहाँ पब्लिक सर्विस बीएसएनएल गवर्नमेंट कंट्रोल, यहाँ गि प्राइवेट ये अंबानी दिवान सर्विस, ठीक। यहाँ लीज लीज एग्रीमेंट गसान कतिस काल दी सर्विस तम पे गई नो एग्रीमेंट। बात आ गई समझ में? तो नटशल में आप इसको हम समराइज करेंगे, जो पेन होता है वो एक कमरे में महदूद होता है, ठीक है। जो लेन होता है ये एक बिल्डिंग या बहुत सारी बिल्डिंग या एक कैंपस के अंदर होता है, विद इन द कैंपस, इसका रेंज किलोमीटर्स में होता है। जो मेन होता है ये एक सिटी के अंदर हो सकता है, एक सिटी में हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं एक सिटी के अंदर, तो उसको मेन बोलते हैं। वेन एक कंट्री में भी हो सकता है, ये मल्टी कंट्रीज में भी हो सकता है, एक से ज़्यादा कंट्रीज में, एक कंटिनेंट में भी हो सकता है, या हम पूरे वर्ल्ड में भी हम वैन बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है ज़रूरत के हिसाब से। कोई क्वेश्चन?